2 years ago there came a time I felt pretty lost in my life. तब मैं टीचिंग कर रही थी and I was running through the different emotions. But I felt like there was something missing in my life. I saw the people around me who were making good money at my age. Saw them traveling the world and being genuinely lucky. And I was wrong, totally wrong. अब ये वर्ड बहुत गौर से याद रखना, lucky. At one point my perception of luck changed little bit. Then I started thinking maybe Allah Ta'ala के favorite हों ये लोग. So at that time I made a dua and I said Amin to this dua. I assume it has been accepted. Alhamdulillah. And it is now the truth. I made a dua, Ya Rab. I want to make me your favorite. And invite me to your home and bless with this opportunity to come to the Kaaba. Show me your hand in my life wherever I go. When I said Amin, I assumed that my dua had been accepted. So now it was a matter of if I will become a God's favorite. So it was a matter of when. In the meantime, my tears rolling down onto my cheeks, and I was totally lost into Allah. And I was totally blessed. एंड दैट डे हैज़ कम और वो दिन आ गया. हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना थे. इमिग्रेशन का वक्त था और इट वाज़ वेरी टेंशन वाला टाइम. सो ये भी एक्सपीरियंस किया. मतलब कि हेजिटेशन हो थी, क्या चेकिंग होगी और बहुत से लोग हैं. वो ऊपर से मेरे पेपर्स भी घर रह गए थे जो मुझे बार बार फिर मोबाइल से चेक करवाने पड़े थे. एंड इट वाज़ अ हार्ड टाइम. सो बोर्डिंग हो गई. फिर दे हैव गिवन खाना और फिर खाना वाज टेस्टी एंड यम्मी. एंड दे हैव गिवन मटन कढ़ाई विद राइस. इधर मैं चाय पी रही हूँ which was very good and I feel relaxed. Just landed at Jeddah airport after 4 hours. Immigration was surprisingly quick as I felt as compared to Pakistan airport. उधर it feels like ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे. I think it was my first experience, so that's why. Heading out of the airport, the warmth of the Saudi sun hits you immediately. Even can't wait to see what the city has to offer. और पीछे से आवाज़ें आ रही थी, अपनी आंखें बंद रखो, गुम्बद खिज़ा आने वाला है और ये नज़र आएगा. जो दुआ मांगोगी वो कबूल होगी. और हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं. इधर हम अपना सामान एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ हमारे मेंबर्स लॉबी में बैठे वेट कर रहे हैं. और इधर मैं फर्स्ट सलाम के लिए मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हूँ. उधर मैंने इशा की नमाज़ अदा की और उसी रात 11 बजे मेरा इजाज़त जन्नत में परमिट था. और इधर मैं अपनी लाइन का वेट कर रही हूँ कि मेरी बारी आए और मैं अपना परमिट चेक करवा के अंदर दाखिल हूँ. उधर मैं बहुत साफ़ सुथरी वज़ू करके गुस्ल लेकर गई. एंड इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और मैं अपनी कैफियत बता नहीं सकती. मिंबर के पास में इतने नफल किए और उधर मुझे 1 घंटा 10 मिनट का टाइम मिला और मैंने बहुत सी दुआएं, बहुत से नवाफिल अदा किए. और फिर देखो, इस जगह पे चलने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती. अक्सर लोगों के पास पैसे भी होते हैं लेकिन लाइफ जस्ट गेट्स इन द वे. A selected who favorites who get a chance to go. And fast forward 2 years probably from the worst period of my life. Alhamdulillah, I am walking in the Masjid Nabwi. यहाँ की खामोशी और सुकून से नमाज के दौरान दिल की गहराइयों से रब्त महसूस होता है. और घंटों गुंबद खिज़ा के सामने खड़े रहना और दुआएं मांगना एक अलग ही कैफियत का एहसास लाता है जो आप जाके ही महसूस कर सकते हैं. फिर मैं होटल की तरफ रवाना हुई और फिर मैंने वहाँ से बकाला से, वहाँ पे बेकरीज को बकाला कहते हैं, वहाँ से बकाला से मैंने आइसक्रीम ली, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए. 2 रियाल की थी आई थिंक, दोनों मतलब कि 4 रियाल. मैंने पैसे पे किए और उसके बाद मैं फिर घर में आके थोड़ा सा रेस्ट किया. फिर मैं मस्जिद नबवी की तरफ आई तहज्जुद के लिए, वज़ू किया. और यहाँ पे मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरी वॉच मैं इधर ही भूल गई और वो गुम गई. फिर मैं इस दिन मंडे था. अकॉर्डिंग टू सुन्ना रोज़ा रखना चाहिए, तो मैंने रोज़े के लिए अपनी सहरी के लिए आलू का पराठा
دکان سے لے کر میں مسجد نبوی میں آ گئی اور یہاں پر ہم سحری دونوں بہنیں کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹائمنگ جو ہے سحری روزہ بند ہونے والا ہے اور ہم پانی پی رہے ہیں. فجر پڑھ کے ہوٹل کی طرف آ گئے تھے. میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکی اور تمام دن ظہر ٹائم مسجد نبوی میں گئے اور تمام نمازیں پڑھی اور مسجد نبوی میں ہی ریسٹ کیا ظہر ٹو عصر کے درمیان تھوڑا سا. اور اس کے بعد ہم نے البیک آرڈر کیا اور مسجد نبوی کے صحن میں افطار کیا اور بہت مزہ آیا. اس کے بعد میں بچوں کو لے کر آئس کریم کے لیے آ گئی اور پھر مسجد گمامہ میں 2 نفل ادا کے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قحط سالی کے دوران دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی تھی. یہ وہ مسجد ہے بالکل گیٹ نمبر 307 کے سامنے مسجد ہے اور یہاں پہ میں نے نوافل ادا کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نوافل ادا کیے تھے اور میری جو کیا کہتے ہیں ایکسپیرئنس تھا یہ تھا کہ میں جگہ جگہ بیٹھ کے نوافل ادا کرتی کہ نبی پاک نے یہاں پہ کیے ہوں گے اور یہاں پہ کیے ہوں گے اور یہاں پہ کیٹ بھی آ گئی تو میں اسے پیار کیا. ان دا نیکسٹ مارننگ یہ میرا فیوریٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ ہم ناشتہ کرتے تھے اور یہاں پہ سامنے سے بالکل گنبد خزاں نظر آتا تھا اور یہ بہت مزے کا ویو لگتا تھا. یہ مسجد گمامہ کا باہر کا ویو ہے اور یہ بہت پیاری اور بہت اچھی کنسٹرکٹ ہوئی تھی مسجد اور بہت اچھا ویو دے رہی تھی. یہاں پہ دوپہر کو میں نے قرآن پاک پڑھا. یہ ترکش کی مسجد ہے. یہ کیا کہتے ہیں ترکش اسٹیشن کے سامنے مسجد ہے جہاں پہ ترکیوں نے یہ تعمیر کروائی تھی مسجد اور اس کا سارا بہت پیارا اس کا کنسٹرکٹ ہوا ہے. اس کے فانوس بہت خوبصورت تھے. یہاں پہ بہت مزہ آیا نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا اور قرآن پاک پڑھنے کا. نیکسٹ مارننگ فرائیڈے تھا اور 10 o'clock ہم مسجد نبوی میں چلے گئے کہ شاید مجھے مسجد نبوی میں سیٹ ملے، اندر جگہ مل جائے، لیکن پاسبل نہیں تھا. اور پھر 10 بجے ہم دھوپ میں ہمیں صحن میں جگہ ملی اور جہاں پہ کوئی اوپر چھت نہیں تھی، مطلب کہ امبریلا بھی نہیں کھلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی، لیکن مزہ آیا. یہاں پہ مجھے ترکش بچی مل گئی جس کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا اور خطبہ سنا ساتھ اور بہت مزہ آیا. اس کے بعد ہم گنبد خزرا کو دیکھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے اور یہاں پہ میں نے اپنے فرینڈس کو ویڈیو کال کے ذریعے گنبد خزرا دکھایا اور انہوں نے بہت سی دعائیں کی. پھر میں گھر آئی، پھر میں نے اپنے ماما کے لیے فروٹس لیے، ایپل لیے. مجھے یہ بچی بہت اچھی لگ رہی تھی اور مجھے اچھا لگا اس سے خرید کر. میں نے 5 ریال کے فروٹس لیے. سیب تھے جس میں 4 سیب مطلب کہ 4 سیب تھے. پھر گھر آ کے میں نے تھوڑا سا اپنے کمرے کا میس جو تھا اس کو کلین کیا اور کیا کہتے ہیں اپنے تھوڑے سے جو چیزیں نکالی ہوئی تھیں اس کو صحیح کیا اور Medina پورے series روم کو not over مینیج yet. There کیا is so سب much کزنس more کے to ساتھ see and مل کے. experience yet. So stay tuned.